महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर में शरह 4.9 रिकॉर्ड। बुनियादी शरह सूद में भी मजीद कमी मुतवक्के। हुकूमती इकदाम से आम आदमी का बोझ कम होगा। फौज की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज। थाना कोहिसार पुलिस ने बानी PTI समेत 96 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी शामिल। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जामियात के चांसलर के ओहदे से हटाने के लिए बिल सूबाई असम्बली में पेश। तरमीम के बाद वज़ीर आला चांसलर होंगे। वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार भी होगा। ये उनका अस्करी स्क्वाड है जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज्यादा है हमारे शेल। उनके मास्क आप देखें, ये मास्क भी लोकल नहीं है। 26 नवंबर की रात तरबियत याफ्ता अस्करी विंग ने हमला किया। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। आंसू गैस के ब्राजीलियन शेल से हमले हुए। एक क्रेन लाई गई जिस पर जहाजों के पंखे लगे थे। आंसू गैस का रुख पुलिस एहलकारों की तरफ मोड़ा गया। मुजाहिरीन पुलिस का वायरलेस सिस्टम जैम कर रहे थे। TPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। पुलिस की वर्दियां और खतरनाक केमिकल बरामद हुआ। पकड़े जाने वालों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। 1100 में 89 अफराद की शनाख्त नहीं मिली। GHQ गेट हमला केस। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। समाअत कल होगी। थाना न्यू टाउन केस में बानी तहरीक इंसाफ का जुडिशल रिमांड मंजूर। दीगर 6 मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी गैर हाजिर। नाकाबिले जमानत। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP हुकूमत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कोहाट में ग्रैंड जिरका और 5 दिसंबर को बुलाई गई APC पर ब्रीफिंग। कुरम का मसला दहशत गर्दी नहीं, कुछ अनासिर नफरतें फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से दहशत गर्दों जैसा सलूक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वार्निंग। कहा ग्रैंड जिरगा जल्द इलाके का दौरा करेगा। मसले को पुरअमन अंदाज में हल करेंगे। शहरा को महफूज बनाने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। कुरम में अब तक 133 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हो चुके। वज़ीर आज़म का पाक सऊदीया मंसूबों की पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा दोस्त मुल्क के साथ मुतअद्दिद शोबों में इश्तिराक जारी है। ताउन को मजीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वन प्लांट समिट फॉर वाटर में शिरकत शेड्यूल। चिकन, दाल, माश, सब्जियां और फल सस्ते। दाल चना, दाल मसूर, प्याज, मसाले, चीनी, गुड़ और चावल के दाम भी कम। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पिछले 12 से 14 माह के दौरान मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम। करंट अकाउंट खसारा 3 माह से सरप्लस है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदाद के मसावी हो जाएंगे। मौजूदा IMF प्रोग्राम को आखिरी के तौर पर ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,917 पॉइंट्स का इजाफा। 1 साल बाद एक दिन में 1.5 अरब से जायद शेयर्स का गैर मामूली कारोबार। पंजाब में महंगाई और तजावुजात के खात्मे के लिए पहली अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह में फाल करने का टारगेट दे दिया। तैनातियों के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में पैरा से मुतालिक कमेटियों के क़याम, यूनिफॉर्म, गाड़ियों की भी मंजूरी। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर में शरह 4.9 रिकॉर्ड। बुनियादी शरह सूद में भी मजीद कमी मुतवक्के। हुकूमती इकदाम से आम आदमी का बोझ कम होगा। फौज की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज। थाना कोहिसार पुलिस ने बानी PTI समेत
96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے. بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب بھی شامل. اور گورنر خیبر پختونخوا کو جامعات کے چانسلر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بل صوبائی اسمبلی میں پیش. ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ چانسلر ہوں گے. وائس چانسلر کی تقرری کا اختیار بھی ہوگا. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، صارفین مشکلات کا شکار. فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا سروسز متاثر. اپلوڈنگ، ڈاؤن لوڈنگ میں مشکلات. آن لائن ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ سروسز میں بھی خلل. پی ٹی اے تاحال انٹرنیٹ سست ہونے کی وجوہات سے لا علم. چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار. 5 دسمبر کو آئی سی سی کا ایک اور اجلاس متوقع. دونوں بورڈز حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق اگلا قدم اٹھائیں گے. پاکستان موقف پر قائم. پی سی بی نے ہائیبرڈ ماڈل سے انکار کرتے ہوئے پارٹنرشپ ماڈل پیش کیا. بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. کھیل میں سیاست، بھارت کو منہ کی کھانا پڑ گئی. ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی واپس. ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کے اجلاس میں پڑا فیصلہ. سیاسی کشیدگی ختم نہ ہونے تک بھارت کو انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی نہیں دی جائے گی. حکام کا موقف. شمالی غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو 2 ماہ مکمل. بیت اللاحیہ میں پھر بمباری. 24 گھنٹوں میں 38 شہادتیں. تعداد 44,447 ہو گئی. اونروا کا عالمی برادری سے غزہ میں خوراک کی فراہمی کا مطالبہ. القسام بریگیڈ کا جوابی وار. اسرائیل فوج کا کیپٹن ہلاک. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش. شام میں خانہ جنگی. شامی اور روسی فضائیہ کی باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری. ادلب میں 5 افراد جاں بحق. شامی فوج نے تل رفت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا. جنگجوؤں کا درجنوں ٹینک اور اسلحہ ڈپو پر قبضے کا دعویٰ. 5 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 430 ہو گئی. ترکی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا صدر بشار الاسد کی حمایت کا اعلان. روس بھی شام کی مدد کرنے کے لیے پرعزم. برکس ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر روس کا رد عمل. برکس ممالک کو ڈالر استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا تو جوابی کارروائی کریں گے. صدر پیوٹن کے ترجمان کی وارننگ. کہا ڈالر بہت سے ممالک کے لیے ریزرو کرنسی کے طور پر طلب کھو رہا ہے. کراچی کے ماہر ڈاکٹرز کا شاندار کارنامہ. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں دھڑ جڑی 2 بہنوں کی کامیاب سرجری. 10 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا. دونوں بچیوں کی عمر 2 ماہ ہے. متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر خوشیاں ہی خوشیاں. دبئی کا برج خلیفہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا. مختلف شہروں میں تقریبات. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. وزیراعظم کی یو اے ای قیادت کو مبارکباد. کہا دوست ملک کا ترقی اور خوشحالی کا سفر قابل فخر ہے.